करुणामयी माँ श्री अरविंद भाई भौणी मान आमे पूर्व यज्ञ आरोहण एवं आमर त्रिविध जीवन एवं प्रकृतिर तीनोटी चरण युग समान ग्रंथर अनेक विषय आलोचना कर सारी। आज जो विषय रही हूँ आचरणर मानदंड एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता। भाई भौणी माने आध्यात्मिक स्वतंत्रता कौन? श्री अरविंद मां पाखक आम जो माने आसीचु आम पाखे एक स्वतंत्रता होची अति मानस दिव्य जीवन एवं सही अति मानस दिव्य जीवन लगी आमको कौन सब आचरण करने को हब एवं आमे कौन करुचु आमे जदि थरे निज निजको विश्लेषण करिबा मां श्री अरविंद आदर्श को आमे जो माने आसीचु से एक उच्च आध्यात्मिक जीवन लक्ष्य को सांगरे धरिकी आसीचु ना निजर जीवन यात्रार एक आदर्श रूप से ये व्यवस्था को आसीचु। गोटे कथा मैं अनेक थर आपण मान को कही जो माने अति मानस को बाछिचंती से माने अति मानस द्वारा बछा जाइछंती अर्थ आमे मां श्री अरविंद को ग्रहण करिचु अर्थ अति मानस दिव्य जीवन आमको तांका आड़कू आनिछि किंतु आमर जो जीवन समग्र अध्यायटी को चारि भागरे विभक्त कर दौची प्राय तार किछि अंश पढ़ी पढ़ी गले यही विषय गुड़िक ता भितर बाहर गोटे हूँ व्यक्तिगत प्रयोजन अभिरुचि कामना आम आचरण मानदंड एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता अध्याय भितर जिते प्रवेश करवा से आमर लक्ष्य जदि से बाट को अग्रसर न हब आम जदि आम आचरण को से बाट को न नवा ताहले से उच्च आध्यात्मिक स्वतंत्रता सेमती उच्च होकी थिबो एवं श्री अरविंद जहाँ को कहते इन द हाइट्स देयर आर ग्रेटर हाइट्स इन द डीप्स देयर आर ग्रेटर डीप्स सूनर man shall arrive at the border of infinity then at the fullness of his own being because his being is infinite। आमे जदि उच्च आदर्श आड़को जीवा उच्च आदर्श आड़को उच्चतर पथ सब पड़ी आमको से उच्चतर पथरे अग्रसर कर पड़ो जदि निम्नतर दिग आड़ को जीवा
ନିମ୍ନତର ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ପାହାଚ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନିମ୍ନତର ଦିଗ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅସୀମର ସୀମା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଅସୀମର ସୀମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମରି ଭିତରେ ସେଇ ସୀମାହୀନ ଅସୀମତା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଆମର କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଆମ ରୁଚି ଅରୁଚି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାର 4ଟି ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସମଗ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନ ପଢିଲେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତାର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 4ଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଅଭିରୁଚି, କାମନା। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଅଭିରୁଚି, କାମନା ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ପାଠରେ ପଢୁଛୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଛୁଉଁନା ତତେ ଜାଳିଦବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଜୀବନର ନିୟମ। ଆମେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ସାମୂହିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମର ପରିବାର ଅଛି, ଆମର ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଜାତି ଅଛି, ସମାଜ ଅଛି, ତାହାରି ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ଚଳିକି ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମ ଭିତରେ ହାସଲ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଣ ଏବଂ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ସବୁ କଣ। ସେ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅତିମାନବତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅତିମାନସ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅତିମାନସ ଆଦର୍ଶର ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମ ଆଚରଣକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ, ସମସ୍ତ ପଢୁ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ସେଇଭଳି ନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହୁଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ କର୍ମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଆଗରୁ ସବୁ ସେସବୁ ଆମେ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି,
ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅତି ମାନସକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କଣ ଥିଲା? ଆମେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆଦର୍ଶ କରୁଥିବା? ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ସେଇ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଣିକି ଫେରିବା, ଧାର୍ମିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଣିକି ପୁରେଇବା, ଆମର ସେଇ ନିମ୍ନତର ଅହଙ୍ଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଣିକି ପୁରେଇବା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବହୁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି। ସେଇ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ସେଇ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପୁଣି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଇ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ? ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମ ଭିତରେ ଦରକାର ନା ସେଇ ପୁରାତନତା ଆମ ଭିତରେ ଦରକାର? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରେମ ଦାତା ଯାହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ତା ଛୁଆକୁ ତା ପାଖରୁ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। ତା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି, ପାଟି କରୁଛି, ସେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢୁଛି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଅତି ମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା? ଜଣେ ହାରମୋନିୟମ ନ ବଜେଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଗାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ହାରମୋନିୟମ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଅଛି ନା ତାର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା, ତାର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଅଛି? ଏଇ ସବୁ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଅଭିରୁଚି, କାମନା, ସେ ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗତ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ମୌଳିକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ସାମୂହିକ ଜୀବନର ନିୟମନ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଉଚ୍ଚ, ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ମହାନ। ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣ ଉପରେ ତମ ଜୀବନର ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାନ ହେଇ ଉଠିବ।
माँ मध्य से कथा कहते मुझे थर आपण कही तुम्हें सत्य को जान सत्य को लेकिन केंद्र गठन कर सत्य माध्यम से केंद्र माध्यम समसामयिक मानव समाज आगे से सत्य को प्रकाश कर किंतु तुम्हारा आदर्श को मानव समाज ग्रहण करे तुम्हें कौन करुच तम परिवार समस्ते तम गाँव समस्ते तम पड़ोशी समस्ते देखुंट जानुच तुम्हें जिते बड़ बड़ कथा कहले तुम्हें जिते आदर्श को निज जीवन भितर देखले लोक जहाँ देखुंट जानुंट शुणुंट से अनुसार ग्रहण करेंगे आम जब आदर्श भितर को जीवा ताहले आमको तार अनुक्रम भितर ज्ञान ही मुख्य सोपान हम एवं जो ज्ञान तार जो उपादेयता एवं से ज्ञान अनुसार आमको शास्त्र अध्ययन करने को पड़ो सबुथर मुझे रीड श्री अरविंद मोर एंड मोर एवं श्री अरविंद से कथा को कहते रीड वेद वेदांत भगवत गीता एंड आर्य शास्त्र भाई बोने माने बाबाजी महाराज जितेबले जन्म हेले पाठ पढ़िले चाकरी कले परिवार बाप माँ भरण पोषण कथा बुझिले हठात मन भीतर को आसला शुणिले तांकर बाप माँ तांकु विवाह दवाकू प्रचेष्टा करुचंती सीधा सड़क परिवार चाकरी सबू छाड़देले अयोध्या चलीगले मोहनी बाबा आश्रम पाखे दीक्षा नहीं संन्यास ग्रहण कले राम तारक मंत्र सिद्धि लाभ कले केते थर परिवार को चाहते केते से अतीत जीवन को सी चाहते एवं मां को जितेबले प्रथमे प्रणाम कले सेतेबले भितर प्रथमे जो प्रार्थना सृष्टि होता मुझे तुमको जानिली मो ओडिशार भाई भौणी माने तुमको जानत आमे जो माने से नैतिक जीवन को छाड़ी पारुनु तेणु श्री अरविंद उच्च आध्यात्मिक प्रतिमानस आदर्श को केमिति जीवन में प्रकाश कर से बाबाजी महाराज मोहनी बाबा आश्रम राम तारक मंत्र सिद्धि लाभ कर सारा अनेक शिष्य अनेक राजा महाराजा शिष्य है एमती अयोध्या जो श्री अरविंद समाधि मंदिर अच्छी से जो महाराजा जमी सब दान करते आश्रम गढ़ी उठी ये जड़े महान पुरुष तांकर केते जन शिष्य ठीक आमे जमी शिष्य से ही शिष्य आमे मां श्री अरविंद को जानुंट पुणी नाना प्रकार जीवन यात्रा भितर अच्छा तेणु से बाबाजी महाराज को जानुले मोहनी बाबू को जानुले पुणी खंड बही आणिकी जन शिष्य पाखे थोड़ी प्रणाम कले से बही की सब नहीं बाबाजी महाराज देखिले एवं बाबाजी महाराज से बही की देखला भितर स्वतः भाव सृष्टि है ये पुरातन मार्ग को छाड़ी श्री अरविंद महांकर से उच्च अतिमानस आदर्श जीवन भीतर को आमको जीवक हम तेणु मोहन बाबा आश्रम छाड़ा आगुरी भितर द्वंद्व जहाँ लिखाई इनर वार विदाउट एस्केप बोली लिखाई कारण
ଗୁରୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ, ଆଦର୍ଶ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପରିବାର ଛାଡିବାକୁ ହବ, ସମାଜ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଆସିକି ମୋହନବାବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ସଭା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ କିଛିକୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଯଦି ଏ ସବୁକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଳିଆ ମିଶା ଅହଙ୍ଗତ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପାଶବିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଚାରିତ୍ରିକ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଥର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇ ହଜାରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବାସ୍ତବିକତା, ଆସୁରିକତା, ଧାର୍ମିକତା ଆମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବା, ତାକୁ ନିର୍ମଳ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଉଚ୍ଚତର ଅଭିମୁଖରେ ଗତି କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଢିଛୁ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ବସିବା, ଥରେ ଚାହିଁବା, 29 ଦିନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦନନଗର ଚାଲିଯାଅ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନନଗରରେ ସେ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କର 3 ଫୁଟର 4 ଫୁଟ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କଲିକତା କେବେ ଯାଆନ୍ତି, ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦନନଗର ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଦେଖିବେ ସେ ଘର ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଘର ଆମେ ଦେଖିଛୁ 3 ଫୁଟର 4 ଫୁଟ ଘର ଭିତରେ 29 ଦିନ କେମିତି ଥିଲେ। ରାତି 9ଟା ବେଳେ ମୋତିଲାଲ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଦୁଆର ମୁହଁ ଡେଇଁକି କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାରି ଛାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତିଲାଲ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାତି 9ଟା ବେଳେ ସେ ଚାବି ଖୋଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଥାଳିରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଧରିଥାନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିନେ ଦିନେ କାନ୍ଧରୁ ଗାମୁଛା ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ଟିକେ ପୋଛି ହୁଅନ୍ତି, ଥରେ ଦିଥର ନେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ନୀରବ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମୋତିଲାଲ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଚାବି ପକେଇ ଦିଏ ଏବଂ ରାତିରେ ସାରା ରାତି ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କଣ ତାଙ୍କର ହବ, କେମିତି ସେ ରହିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମେ ସେଇମିତି ହବା ନା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ, ଯୋଉ ନୈତିକ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହୁଥିବା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଗତି କରୁଥିବା, ସେଇଭଳି ତ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି କହିଲେ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଯୁଗରେ ବହୁ ଅବତାର ଭିତରେ ତାକୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଯୋଉଠି ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ।
तेणु श्री अरविंद से जगह अतिमान सुख आविष्कार कले जोटी अहंकार ना सत रज तम गुण ना मिशामिशी गुलिया मिशा गुण ना अहंकार से ना पशि पार ना मु बोली कहीपर ना तेणु आम जब से सब आदर्श भितर को निज भितर को आणवा ताहले ज्ञान भित्तिक कर्म आमको संपादन करने कारण कर्म भितर जीवन विकास संभवपर हम एवं से कर्म आम दुर्बन्यव यह कर्माणी बोली कहुच्छी ये जो कर्म आमको दि जाती कर्म जदि आम संपादित करवा ताहले अति मानस आम जो कर्म करवा से कर्म शारीरिक चेतनार रूपांतर सहायक हब एवं एक एकत्व बोध एक समत्व बोध कारण आम कौन सी जगार एका है कि ना आम 5 जन भितर 50 जन भितर एक सामूहिक जीवन भितर जो रोच तेणु से सामूहिक जीवन भितर से सामाजिक जीवन भितर आमको मिसई देवा हम एवं जो मिसई देवार जो प्रवृत्ति जो गुण सी हूँ एक एकत्व बोध निजक सामान भाव पड़ो मु बेसी जानूची बोली निजक बड़ बोली भाविले चलबनी मु बेले बेले आम श्री अरविंद पाठ्यक्रम अनेक भाई भौणी मान कहे तुम्हें बहुत जाच सत कि अन्य मैंने जानी ना कहीं भावुच तेणु मुझे जानी अन्य मैंने से जानी ये जो समत्व ये जो एकत्व ता भीतर को जदि आम प्रवेश कर आमको से सर्वव्यापी सैकतम अनुपस्यत बोली आम शास्त्र जहाँ पढ़ुचु आमको से एक नैतिक आध्यात्मिक साधना भितर प्रवेश करने हम किंतु आमर जो व्यक्तिगत जीवन जो व्यक्तिगत तृप्ति जो निजको स्वतंत्र निजको विच्छिन्न करिकी देखिबार जो प्रवृत्ति अच्छी जो अहं प्रेरित स्वतंत्रता आम भितर रही से सब रहिले अति मानस सहज हो पार ना तेणु व्यक्तिगत जीवन तृष्णा आम भितर निजको स्वतंत्र बोली भाविबा एवं निजको निजर अहंकार भितर गुड़े रखा श्री अरविंदर से वाक्य से चेतना आम भितर अति मानस क्रिया करि पारिबो नाही रहिबो नाही तेणु एक सर्वव्यापी सुषमता एक परम ऐदित्यंकर अभिभाज्य ये भाग भाग हो नथुबो सेही भली एक दिव्य स्पंदन भितर को आम जदि आरोहण कर ताहले से आरोहण पर्व आमको सहज भितर ग्रहण करने खब जे आम आगुरी जमी संभवित हो आसीचु आमको नुआ प्रकार जीवन यात्रा निज भितर ग्रहण करने खब नुआ प्रकार जीवन यात्रा आम भितर ग्रहण करने थे श्री अरविंद माँ का आदर्श को जब आम भितर ग्रहण करवा माँ आसिक पहुंचले श्री अरविंद पाखे पहुंचले श्री अरविंद पाद उपर मुंड रखिकी प्रणाम कला बेले चाहिए जो चाहिए भितर स्वतः भाव सृष्टि है पिला दिन मु जहाँ को देखी कृष्ण बोली कही ये होती से भाई भौणी माने तेणु गोटे भाषा हूँ अच्छी हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद निजे लिखी
ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ମାଙ୍କ ମଥାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି, ପାହାଚ ପାଖରେ ସେ ଝରକା ବାଟେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯିଏ ଆସିଲେ ମାନବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବପର? ଜଣେ ଜଣକ ପାଦ ଉପରେ ମଥା ରଖିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଶୂନ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାହିଁଥିବ। ତେଣୁ ଯେ କି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକ ଆଚରଣ, ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ସଚେତନତା ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସମନ୍ୱୟ, ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ଆଚରଣ ସବୁକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମ ସଚେତନତା ପଛଆଡ଼େ ଆମର ସେ ଅହଙ୍କାର, ଆମର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଯେ ଅହଙ୍କାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ଅଛି, ଆତ୍ମା ପଛଆଡେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବା, ଆମକୁ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କେତେଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ମୌଳିକ ଆଦର୍ଶ, ସାମୂହିକ ଏକାନ୍ତବାସ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଉଦାସୀନତା। କିଛି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହେଇକି ବସିକି ରହିବା ଏବଂ କିଛି କିଛି ସମୟ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ନିଜ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ମା ଅତିମାନ ସମାଶକ୍ତି ଏକ ଚେତନା ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ରୂପାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଅତିମାନସ। ଅତିମାନସ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ସେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା, ଆଶା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଶିବ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଶିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥିବା। ଶିବ କହିଲେ କଣ, ଅଶିବ କହିଲେ କଣ?
शिव कहले आमे जदि पुणी थरे से आम गाँव से शिव पाखक चली जा अशिव कहले कौन तेणु आम सहजरे भगवान को प्रार्थना करती केते थर एवं यजुर्वेदर से मंत्र मुझे थर आपको कही ओम शिव संकल्प मन जत जाग्रत दूर मुदे दैवं तदु सुप्त तथैवेति दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तुम हे शिव संकल्प मन जत जाग्रत दूर मुदे जाग्रत अवस्था जे दूर दूरांतर को अग्रगति करुछि सुप्त तथैवेति सुप्त अवस्था दूर दूरांतर को अग्रगति करुछि दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम से सुदूर से ज्योतिर्लोक जे प्रवेश कर जाउछि जो मोर मन मंगलमय हो जस्मिन तुतसाम जजुषि जस्मिन प्रतिष्ठित रतनं भावी भारा जस्मिन स्थितं सर्वमोतं प्रदानम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। रूप साम रजुर अथर्व ऋषि मानकर से महान तपस्या भितर मग्न जो मन एवं से जो आम आगुरी यज्ञ बोली पढ़ी वेद बोली पढ़ी समस्ते जानते से मोर मन मंगलमय हो तेणु शिव शब्दर अर्थ हूँ मंगल आम प्रार्थना करुँ हे मंगलमय मंगल कर मंगल बारी भरसाई प्रार्थना कर तार अर्थ कौन केमिति ताको बुझीवा ताको जीवन रे केमिति आचरण करवा तेणु आचरण मानदंड विषय आम जो अनुभव करवा आम केमिति शोइबा केमिति उठिबा कौन कौन आमको करिया पड़िबो से सब हूँ आमर आचरण एवं से आचरणटा केमिति आम करि पारिबा तेणु से आचरण को से भली भाव में आम शृंखलित करवा जे कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता बा से प्रतिमानता आड़ को अग्रगति कर किंतु छुआटे पाटी कला कौटी किए जड़े असुविधा कला कौटी किए जड़े मोर क्षति कला से आम भितर एक अशिव तेणु शिव हूँ मंगल अशिव हूँ अमंगल कौन सी अमंगल चिंता मत कहीं सी बाड़ेला हाथटा भांगी जाऊ मत कहीं से एमती कला तार एमती क्षति हो जो अमंगल चिंता जो पार्श्विक चिंता जो शत्रुभावपूर्ण चिंता जो विच्छिन्नता भावपूर्ण चिंता जो स्वतंत्रता भावपूर्ण चिंता आम भीतर सब आसूची जमी आम भितर न रो तेणु शिव अशिव दुईटी प्राय शेष भागर आदर्श भितर आमको देखा पड़ो एवं से अध्यायर शेष भागरे जो कथा अच्छी जहाँ आपण मानू आगुरी मु कही आसुची तेणु ज्ञानयुक्त कर्म भितर मानविक ऐक्यबोध को आम जदि सामग्रिक भाव समाजर मंगल पाई हित पाई समाजर समृद्धि पाई निजको से बाटरी उत्सर्ग करिपारिबा निजको से बाटरी समर्पित कर माँ श्री अरविंदर जो उच्चतर अति मानस आदर्श आमको अति मानव दिव्य जीवन पाई एक नवजन्म दब तेणु आरोहण बोली शब्द आम आगुरी अनेक थर कही आरोहण कहले जो शब्द उच्च चेतना भीतर को सीढ़ी चढ़ला भाया अग्निर स्फुलिंग गला भाया यज्ञ अग्नि प्रज्वलित है भाया आमको अग्रगति कर हम गोटे भौणी मत पचारा केमी कर मु कहली निआरे झील ढालीदेली कौन हुई कहला अग्नि हो जाए बोले पानी रे झील ढालीदेली कौन हो जाए कहला सेमती पानी रे भासुथा
पत्थर रे घीओ ढाली देले कौन है जाए से कहला सेमती पत्थर उपरे गड़ी गड़ी की कुआड़े आड़े साड़े चली जाए तेणु से घृत से अग्नि से जीवन से कर्म से समर्पण से आरोहण यदि स्वच्छ एवं ऐक्यतापूर्ण समभावापूर्ण आम भितर समर्पित भावापूर्ण हो पार ताहले अति मानस आदर्श आम पाखे सहज हम थे निज भितर ये लक्ष्य को निज भीतर को नवा श्री अरविंद कौन करथिले श्री माँ कौन करथिले बाबाजी महाराज कौन करथिले प्रपत्ति कौन करथिले वीरद बरण कौन करथिले चंपकलाल कौन करथिले श्री माँ कौन करथिले आम सेमती करवा ना सामाजिक जीवन यात्रा भितर श्री अरविंद पात्र ना भोग खाई आराम रहा वंदे मातरम।